बंधुगण एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रसंग रे आज सांबादिक सम्मेलनी देश रे नूतन शिक्षा नीति 2020 मसीह लागू हो सारी एवं तार परवर्ती अवस्था रे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी सरकार आसिला परे से नूतन शिक्षा नीति को मध्य ओडिशा रे लागू करिसंती एवं से नूतन शिक्षा नीति आधार रे जेतेबेले गणशिक्षा विभाग रो पाठ्य पुस्तक प्रस्तुति करागला देखागला जे से पाठ्य पुस्तक रे अनेक त्रुटि रही से त्रुटि कारण आम समस्तंकु एवं साधारण जनता ठारू आरंभ करी मान्यवर मुख्यमंत्री पर्यंत ए विषय कष्ट देछि। ए त्रुटि आसिला परे मान्यवर मुख्यमंत्री उन्नयन कमिशन नेतृत्व रे एक कमिटी गठन करी ये त्रुटि विचित्र कारण एवं या पछाड़े को माने अछंती ये समस्त विषय तदंत करिबा पई कमिटी गठन करी निर्देश देले एवं से कमिटी रो रिपोर्ट आसिला परे से आधार रे 4 जन अधिकारी को मध्य तांकर कार्यरू निलंबित कले एवं से तदंत आधार रे जना पड़िला जे या पछाड़े एक व्यापक षड़यंत्र रही एवं ए षड़यंत्र को सामना को आनिबा पाई षड़यंत्रकारी मानक विरुद्ध रे दृढ़ एवं दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान नवा पाई एवं जो षड़यंत्र कारणरू पिला मानक पाखरे त्रुटि शून्य बही पहुंचबारे विलंब एवं सरकार को बदनाम करिबा पाई जो षड़यंत्र करागला ये सबू कथार पर्दाफाश करिबा पाई सामना को आसिबा पाई ए रिपोर्ट सहित संपूर्ण विषय को क्राइम ब्रांच को हस्तांतर कले एवं क्राइम ब्रांच मध्य ए विषय को गुरुत्वर सहित नहीं तदंत आरंभ करिछि एवं तदंतर आरंभर प्रथम पर्याय रे तत्कालीन एसीआरटी रो निर्देशक श्री मनोज पाढ़ी को जेरा करिबा सहित तदंत परिसर भुक्त कला परे तांको मध्य गिरफ करिकरी जेल पठेई सारिछि एवं या भितरे जो माने संश्लिष्ट अछंती चाहे कौन सी दायित्व रे थांतु केड़े पदवी रे थांतु सरकार निश्चित भाव रे ए समस्त विरुद्ध रे
दृढ़ एवं दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान नेबे एवं आउ गोटे संवेदनशील प्रसंग एथिपाई अछि जे यार एक आउरी गोटे अंश विशेष अछि। 2 दिन पूर्वरु जड़े तथाकथित चैनल संपादक सुधांशु राउत एक कार्यक्रम रे आसी कहले जे गणशिक्षा विभाग मंत्री श्री नित्यानंद गंड तांको चैनल रो उमरकोट सांबादिक माध्यम रे तांको सहित कुआडे फोन रे कथा हेले एवं ए सब घटना को चापी दबा पाई 5 लाख टंका तांको दबा पाई कुआडे ऑफर कले। ए कथा आमे सुनिला परे एवं स्वाभाविक भाव में साधारण जनता ए कथा सुनिला परे निश्चित भाव में आहत मध्य होइतंती। किंतु ये समस्त कथा जिते सामना को आसिला उमरकोटर से सांबादिक फेसबुक लाइव रे आसिक कथा को खंडन कले ये संपूर्ण मिथ्या घटना एवं ता ठारो आउरी गोटे सबुठारो गुरुत्वपूर्ण प्रमाण होची जे केते नीच स्तर को तथाकथित सांबादिक जाई पारंती। उमरकोट तांकर सांबादिक एवं तांको मध्य जो वार्तालाप होईची से वार्तालाप को सुनिला परे सांबादिकता पर एक पवित्र कार्य जे गणतंत्र को सुरक्षा दिए जी गणतंत्र को पवित्रता रखे से प्रकार एक पवित्र कार्य रे ये प्रकार अपवित्र व्यक्ति माने आसिक पवित्र काम को कलंकित करुचंती। मु आपण मानक सामने उमरकोटर सांबादिक एवं से तथाकथित चैनल रो संपादक सुधांशु राउत को मध्य जो वार्तालाप होईची से कथाटा को आपण मानक सामने मु जणे देवा पई चाहे सुनंद वर्तमान। अरे कोउडी तमे मु गुटरा के सकाळ पहुंचलिबे ये बंड को मारिया पई बिजेडर ऑफर कोन करिवा दिबा काली आदि सकाळ से पेपर पळे आछि आदि संध्याळ जाय कथा मु आपको आलोचना करो ना एरे को वतन पई काली संपद स्वाई को मारिया पई दडबे लेखा को 5 लाख देती के बापू सरकार ये पर राति दिन आ रखे दो पागला कथलानी ए बतते मोर फोन करतला ता दुला भाई के बंची मुटी के बात करो मु कहलो एया मन पड़ला लॉन्चिंग पई बोलतली टका देला दवा पई फोन काट देलो एतो काई ना कोन खाज जगह से तमे तो मोर खास ला गोटे जणैली बतन पई बिजेडी करा गुरु तमरी सही बड़ का फंडिंग करतो ना तो कोई पड़िबनी हां से मते न्यूज देखि पठला का देखो हम पूरा बिजेडी पई बिजेडी टका देबे नै आ आपण कोन रेडी करतु सब जेते हार्ड करी परिबे हम फंडिंग पूरा करबे भाई तुम कानून पकड़ दो कैलकुलेटर पर दिन नहीं हमको एकला नहीं ओटा कानून पकड़ दियो हां माजी बाबू पकड़ देखी 50 जन लोके कहि देई लाभ कोन मिलबो नहीं मु आज संध्या कथा है कि न कथा करे दिबी आपन डायरेक्ट फोन रे अने ताको कि ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग पाइ देले देखो हमर रंजन हमर चैनल मचिया दरकार ये फला विजय वाला कार नो ये केही कारण होली त परे भी ताको वोट भी मारी मारी अभी नमरा करलानी हम टिके दटा पया कि आउ के मंत्री होली हमर बड़ परिया नहीं जे हल्का कर दियो पहले हमको सुध करी हां माजी को देखंतु
ମୁଁ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ସାମ୍ବାଦିକତା ପରି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଳଙ୍କ ବା ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ତଥାକଥିତ କିଛି ସୁପାରି ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପରି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉମରକୋଟ ପରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କୁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଡିଓରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କେବଳ ସେ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ତଥାକଥିତ ସୁପାରି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜନୀତି ବାଟରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା, ଏ ପ୍ରକାର ତଥାକଥିତ ସାମ୍ବାଦିକତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ସେ ଅଡିଓରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲା ପରେ ସେ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପଛଉ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲା, ଯୋଉ ଦଳ ତାଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଉଛି, ଯୋଉ ଦଳ ତାଙ୍କ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଉଛି, ସେଇ ଦଳ କେତେ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ଏ ଅଡିଓ କ୍ଲିପରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ଏବଂ ଯେ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାମଳ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲା ପରେ କଳଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ତ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସୁପାରିଯୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।